Hi guys, welcome to my channel Learning English. आज हामी सिक्नेछौँ च्याटिङ गर्दा बोलिने अंग्रेजी वाक्यहरूको बारेमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। है त सुरु गरौँ। Let's get started. सुरुमा कसैसँग बोल्दाखेरि हेलो तिमीलाई कस्तो छ भनेर सुरु गर्दछौ। यसलाई इंग्लिशमा चाहिँ हेलो हाउ आर यु। हेलो हाउ आर यु। म ठीक छु तिम्रो बताऊ वा तिम्रो भन के छ भन्नु पर्यो भने I am good tell about you. I am good tell about you. म पनि ठीक छु भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा I am also fine. I am also fine. अहिले तिमी के गरिरहेका छौ भन्न सोध्नु पर्यो भने What are you doing? What are you doing? What are you doing? केही गरेको छैन Nothing. केही गरेको छैन Nothing. यदि सोध्नु पर्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ जागिर वा पढाइ What do you do? Job or study? What do you do? Job or study? ती म पढ्छु भनेर भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा I study. I study. ठीक छ अनि तपाईको परिवारमा को हुनुहुन्छ Okay, who is in your family? Okay, who is in your family? भन्न सोध्नु पर्यो भने यसरी सोध्न सकिन्छ है त हामी परिवारमा 4 सदस्य छौं भन्न जवाफ दिनु पर्यो भने इंग्लिशमा We are 4 members in family. We are 4 members in family. र हजुरहरूले डिटेलमा बताउनु पर्यो भने मेरो परिवारमा म मेरो दिदी र आमा बुवा हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा In my family there is me, my sister and mom dad. In my family there is me, my sister and mom dad. अनि तपाईको परिवारमा कति सदस्य छन् And how many members are there in your family? How many members are there in your family? मेरो परिवारमा मेरो दिदी आमा बुवा र म छम भनेर भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा In my family there is my sister, mother, father and me. In my family there is my sister, mother, father and me. तपाईको शौक के हो What are your hobbies? कसैको hobbies को बारेमा सोध्नु पर्यो भने What are your hobbies? What are your hobbies? मेरो शौक संगीत र टिभी हेर्ने हो My hobbies are music and TV watching. My hobbies are music and TV watching. राम्रो Nice. या तपाईले चाहिँ good वा great पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त अनि तिमी कहाँ बस्छौ भन्न सोध्नु पर्यो भने Where do you live? Where do you live? Where do you live? म कपिलवस्तुमा बस्छु I live in कपिलवस्तु I live in कपिलवस्तु अनि तिमी and you अनि तिमी कहाँ बस्छौ भन्न सोध्नु पर्यो भने and you म काठमाडौँमा बस्छु I live in काठमाडौँ I live in काठमाडौँ अहिले तिमी के गर्दै छौ What are you doing now? What are you doing now? साथीहरु र तपाईसँग कुराकानी गर्दै छु भनेर भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा Chatting with friends and you. Chatting with friends and you. के हामी साथी बन्न सक्छौं Can we be friends? Can we be friends? हुन्छ किन हुँदैन
Yes, why not? Yes, why not? तिम्रो नाम के हो वा तिम्रो राम्रो नाम के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने What is your good name? What is your good name? What is your name मात्र पनि भन्न सकिन्छ मेरो नाम रेवा हो My name is रेवा My name is रेवा My name is रेवा के म तिमीलाई एउटा कुरा सोध्न सक्छु के तिम्रो कोही प्रेमी छ भनेर भन्नु पर्यो भने Can I ask you one thing? Do you have any boyfriend? Can I ask you one thing? Do you have any boyfriend? तपाई किन सोध्दै हुनुहुन्छ Why are you asking? Why are you asking? Why are you asking? र मेरो कुनै प्रेमी छैन भनेर भन्नु पर्यो भने And I have no boyfriend. And I have no boyfriend. I have no boyfriend. बस सोधेको मात्रै थिए भन्नु पर्यो भने I was just asking. I was just asking. I was just asking. के तपाईको कोही प्रेमिका छ? Do you have any girlfriend? Do you have any girlfriend? आजसम्म मैले कसैलाई भेटेको छैन जसलाई म मेरो प्रेमिका बनाउनेछु वा मैले अझैसम्म त्यस्तो भेटेको छैन जुन अझ मैले चाहिँ प्रेमिका बनाउने जस्तो भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा No, till now date I have not found anyone whom I will make my girlfriend. No, till now date I have not found anyone whom I will make my girlfriend. ठीक छ अनि आफ्नो बारेमा केही भन्नुहोस् Okay, and tell something about yourself. Okay, and tell me something about yourself. अब मेरो काम छ हामी बेलुका कुरा गरौँला है भनेर भन्नु पर्यो भने I have a work now. We will talk in the evening. I have a work now. We will talk in the evening. Bye. Bye bye. आफ्नो ख्याल गर्नु Take care of yourself. Take care of yourself. Take care मात्र पनि भन्न सकिन्छ है त